राज्य में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की जनप्रतिनिधि प्रवास योजना के तहत कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के मंडल 2 और मंडल 4 में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए पुराने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत अंडाल के श्रीरामपुर ग्राम पंचायत स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने एक बीजेपी कार्यकर्ता के आवास पर जाकर उनके साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। वहीं प्रवास के दूसरे चरण में मंडल 2 के अंतर्गत बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया और मधुसूदनपुर क्षेत्र के गणमान्य लोगों से मुलाकात की गई। इस दौरान सांगठनिक बैठक को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता अब पूरी तरह से परिवर्तन का मन बना चुकी है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनना तय है। वहीं मंडल 4 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दीपू साव समेत लगभग 15 स्थानीय लोगों ने विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार के हाथों बीजेपी का झंडा थामकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बीजेपी के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की ऑब्जर्वर आशा शर्मा, दिनेश सोनी, मंडल अध्यक्ष राखाल दास, इंद्रजीत राय, उषा कांत, विजय गुप्ता समेत अन्य कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। नमः पार्वती पतये रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।